Hi guys, welcome to my vlog. Gutom kay lawas. Sabay yun. Grandan na guys. Kum. Christmas na Christmas. Sundan, tuyo. Rambaw trip. Diba? Gutom kay lawas do. Nang gwapo kay ka pero di ka gamit og plato, rice cooker gyud. Sobras ka pugi, rice cooker yung bahawan. Grabe. Tawag ka na lab. Wow pa. Ginambira lang sa rice cooker oy. Wala, mara talaga hinahinay. Puno wala gali karon. Tawag ka na siya.